Ah, dito pala. Show badge to, diba? Ah, okay pala. Yan pala yan. Ah, okay. Yun pala yun. Alright, 3, 2, 1, try macro boy. Macro, suntakin boy lahat. Macro boy, kaliwa. Ready, 3, 2, 1, try kaliwa. Ready, combo. Ball na yun ha. 2. Oh. Matulak boy, may ibig sa likod. 3. Baba. Pre, nagpapakahirap ka, pre. May weapon na libre, tol. Gamitin mo na yan. Wait lang, check natin yung ibang ano. Shoutout sa atin, 21 million viewers dyan, guys. Wait lang ha. Tingnan natin, ano pa bang kulang natin. Grabe, swerte naman yun. Nakakuha agad ng sparring alo ito. Oh. Tara, di tayo malabo yata natin mani. Pati naman yan, paldo agad, pine bur. Ang bilis si Clear, tol. Walang epes siyempre, ha. Di ba ang bilis? Solid yun. Okay na. Para kita lahat. Oh, tik yan. Versus tayo boy. Magkapatayan. Hindi magkakapatayan. Yan, try natin. Yung nawala yung iba sa ilalim boy. Bilisan yung boy, isa pa. Ganda nun, tara. Mabilis, ano, edit ka na. Type-on-chan kita. Mga makabagal boy. Pwede mag-light speed siguro. Wag na boy. Macro. Kaya nga, hindi. Nagpa-farm lang kami saglit, idol. Farm lang muna. Baka makakuha tayo ng ano eh. Dapat ano yun tol eh, no? Nawawanit yun dapat eh. Ito. Pet random. Okay. Extra recovery. Thank you, pre. Mas mabilis si Clear eh. Di tayo. Wala na ano. Basta tayo ng ano, campus ano. Ay, di ko pala kailangan yan, no? Kasi makukuha ko naman yung automatic eh, no? Kape. Ang kape. Putik yan pre, pag nagbalik yung Lost Island tol, tapos no, nag-announce, pwede nyo ma-retrieve yung mga account nyo. Gagi pre.
Oy, Sharse ito, Jason. Sharse, pre. Ayan. Saan na Eva? Kaya na ba doon? Para maraming manood, di ba? Tapos heart react nyo, tol. Diba? Kung kayo napadaan sa stream ko, pre, i-share nyo, pre. Heart react nyo, tol, di ba? The best dyan, i-share. Tutropahan. Di ba? Yan natin to. Okay. Ay, pag-duel ka sa akin, tol. Mga kabay rehas. Pulo, dod. Ready, 3, 2, 1, mga kabay. Mangro, kaliwa. Dapat tayo kaliwa. Ground na lang, boy. Ready, 3, 2, 1, ready. Hawak combo, ha. Combo. Abatan, gano'n. Yan, o. Ayun, no? Nasa war sila eh. Oo. 135 na yung iba, oh. Grabe naman yan. Siyempre, pre. Sino pa ba magkakasama, pre? Di ba? Kasama sa pag-notify ng ating stream. Yan. Welcome kayo sa stream ko, idol. Bago farm site. Ayun. Eto, sali ka rito, pre. Bagay, dumikit Kenneth. Uy, hindi kayo nakakabuo ng age. Ano ba? Sige, tol. Wala tayong kaagaw eh. Diba? Ang magiging sausawan dito, farming lang talaga. Sa Run PS kasi, tol, siyempre, pagpapalevel, kaya marami talagang sasawsaw. Marami man tap. Putik yan. Kain muna ako mga lods. May backside. Sige ako sa backside, boy. Ready? Baba nyo. Boy, baba nyo. Squad. Taiwan, mamamatay na yung Taiwan, boy. Jewel. Nice one, boy. Tara, Tore. Sige, good, boy. Ready? May Skylock ba rito? Wala yatang Skylock pa eh. Yan. Ang cap level dito 150. Pero kung may booster dyan, tol, Julian, 1 to 135, 1 hour lang yan. Ready, combo. Oh, at 97%, boy. Baba kayo, boy. Tulak na, boy. Tore. Tore kayo dyan, boy. Tore na, boy. Pasok red, boy. Natin makukuha na natin, boy. Gusto ko nga gayahin yung build na ito. Ganda yung pag... Pasok mid, boy. Hirap ako peso, bagal mag-cast kahit naka-city. Sige, dyan lang kayo, boy. Tara, boy. Macro, sunsahan, boy. Sige lang. Ay, random.
Random eh, no? Rina-random pa. May ito talaga baka. Makro. Oh! Tara, di tayo malabo yata natin maano yan. Umino siya, pre. Bagay yung ano. Ayun, nabili ko na. Attack. Attack tayo, pre, attack. Yan. 6 boy, ready, 3, 2, 1, try macro boy, sunod, macro ah, ready. 3, 2, 1, try macro boy, macro, sunod sa akin ah. Macro boy, dilog crush oh. Macro, atras, dilog clash, macro. Ready. Yung mga maganda yan, ah. Kami? Pili niya ko boy. Yan. Yan. Sit. Na, Jesse. Harap kami ni Bobby. Siyempre, GL dito dapat. Ayan pala, pila-pila eh. Tara, pila-pila. Ano ba Huwag yun nawa, pila-pila kami ba? pa triangle boy. O yan. Para kita lahat. Paano pa try? Ay, sunod. Ano po triangle? Saan niya ba? Yan, shoutout kay JP Penaflor, kay Alejandro. Ayan. Suntukan na lang. Sayang yung heavy silver to. Yun, solar sword, pre. Teka. Gagi, pre, ang ganda ng Leo. Yun, oh. No? Wala pang cap level ton. Wala, nandun yung download link. Andito ba? Macro, kanan na. Ready, 3, 2, kanan boy. Dyan, macro, kanan. Kanan boy, kanan. Sagot lang boy, macro, ready, 3, 2, 1, 3, abante. Ready, combo. At, Na na na. Parang letter Y ang tinyo. ano bang kapataya? Ano ba kasi yung choreographer? Choreographer dapat sa guys. Hey, boy, Jello, nandiyan eh. Jello, dito ako boy. Ayan. Ako tayo doon, tingko. Malayan, tingko. Siya natin gumalaw. Okay lang, palag naman. Kung seryoso lang. Basta swords. Gagi, angas pre, oh. Diba? Pag na-plus 7 mo yung pre. Pero ito nagustuhan ko dito, pre. Yan. Grabe naman yun to. Hindi na diniretso. Sabi? Ha? Bilis naman, wala maipon, Pats. Wala maipon. Parang iba yung nakalagay sa ano. Hindi ko na bago pala ba. Kunat ko na pre. Wala, may epis pre. Kunat na.
No? Sa fruit neck. IW tayo mamaya tol. IW tayo. Mamaya tayo mag-TW. 7 pre. 98 pre. Ang bilis lang tol. Hindi ko na natin. Wait lang, i-share ko lang yung stream to tol. Share ko lang pre ha. Wait lang idol ha. Boss boy, Phoenix, sabayan nyo. Makabutan tayo ng finish na ito. Dami. Dahil mabilis natin makulir yung MP. Mga pasok red by, pasok red. Punta. Oh, tek, meron din pala dito. Ano pre, no? Sayang yung item kasi dun eh. Ma-retrieve yung item natin doon, no? Kapalmahan niyan, boy. Sipiri mo naman. Papasa papel niyan, boy. Kilala ko ilan Hindi. Kilala ko ng mga ano yan. Members yan. Kilala mo. Susunod, Jesse! Magaling sa Bitcoin, magaling. Boy, Hirap naman sabayan dun. nyo, sabayan nyo, boy, pasok red. Hirap ng pwesto doon. Ready combo. Up, nice one, boy, 2. Up, pasok red, boy, pasok red. Nice one, 2. Up, 3. Up, nice one, boy. Hold tayo, boy. Hold. Lagi mo na naman. Parang flag ka mo. Oo, yan. Maganda lang yan. Oo nga, sabi ko sa kanya. Marami pressure lang dyan eh. Dito, boy. Para sa itong needle pre, no? Yan, shoutout kay Rex de los Santos. Eto, bili kayo ng gold coin tol. Dito, boy, combo. Ready combo. Up, muna, boy. Taiwan, boy. Tutok Taiwan, boy. Yan, boy. MP, ready squad. Up, Next one, boy. Next one. walang bababa pag gano'n na ready combo. Up, pangkinan nyo, kala nyo. Salamat sa magtabay yun sa lives nyo. Paalam guys! Kaya na muna ako mga idol. Thank you. Oh, nakakasunod ka. Yun yung mga ritual ko para maging malakas. Ano pala ran? Ano to? Swerte mo to, iron bow, laser. Password ko. Lo, Dito nga kayo sa unahan, boy. Tsaka buka na ka dito, boy. Dito ka, buka. Puti. Dito ka, boy. Puti. Puti. Dito ka, puti. Sa paghahalata mo Dito, boy, oh. magdampo pa. wait! Pagpili ka ito. Sa bahay. Oo, tupas pala ako.
boy, ready combo. Up. 2. Up. Boy, ready boy. Sabay kayo. Pabigyan yung Phoenix boy. Pabigyan yung Phoenix, ready combo. Up, pasok blue boy. Pasok blue ha, nice one. Ano pa ba? Ano ba nakuha ko? Ito. Dynamic Assassin Gloves. Lagay lang natin dyan. Baka mabenta natin yung Dyna na yan eh. Tapos ito. Ready combo. Taiwan G-Well boy, nice one. Sige boy, magtotores, tingin G2 boy. Pasok blue boy, pasok blue. Tapos dito. O, balik kunin na balik ka sa mababa pa boy, kunin na. Pistol, no? Punta ka rin ka, eh, bitap agad to, lo. Grabong bishop, pre. Gagi, mamamatay pa ako. Delete pala eh. Nagde-delete pala eh. Pero wait lang ha. Pasok red. Pasok red boy, pasok red. Baba na agad kayo dyan boy. Ang ina, baba na agad kayo dyan boy. Baba na boy. Baba na agad boy. Ready, 305. 305 pala yan, pre. 500 din. Tignan na natin to. Ang tagal kasi nito eh. May EP agad sa'yo, tol. Wait nga, server list na ako, tol. Server list na ako. Ano pa ba? 2 days sila yun. Pag 2 days nilang paghihirapan yun, yung ginawa natin. Galing, scholar. Galing. Nice. Galing yung solid talaga yung mga eskwala kanina. Sumasalong di mo nga alam yung tip eh. Ito, pre. Ewan ko lang. Dito, tol, may libreng set. Kaya lang lang yung 7 days. Plus 4 na set. Tapos plus 6 na weapon may libre. Yan. Tapos 7 days yun. Okay. Ito na. Utik yan. Grabe, kita niyo yung sunod-sunod na yun, pre. Sunod-sunod yung basag, no? Nakunat mag-ups dito, idol. Okay, sali. Last. Tignan natin. Pag di pa to 1 hit, no? Wala na rin kalaban. Kaya yung mga ka-guild ko to, hindi na rin nag-stay doon. Ayan, tol, i-upsa natin. I-upsa natin yan, pre. Okay. Ito kaya, no? Ito, hit rate, no? Ito maganda, pre. Hit rate na. Ayun, no? Nasa war sila, eh. Oy, shoutout kay Justin.
Wait lang tol ah. Balik lang boy. Babayan sila mag-setup boy, macro. Ready? Balik tayo ha. Saglit lang. Sige boy, pag umakit, kupal ka. Pang ina mo. Ina mo boy ha. Ano, tira. Macro, hold lang sila mag-flash boy. Macro lang. Boy, nice one boy. Pasok blue boy. Hold lang tayo boy. Top kill tayo. No, nice one. Boy, ready? Boom. One, tabi macro boy. Hold lang ha. Dali boy. Sige, nakapantay ako boy. Macro, hold lang. Ready? Hold lang macro boy. Grabe. Pre. Kailangan maayos yung... Sila boy. Bira lang tayo makita yan boy. Dito lang kami. Okay, dito boy. Basta boy. Dito na kayo. Elite boy, elite boy. Sama daw oh. Elite boy. Ayan na, sa likod oh. Pwesto na kayo boy. Mga episodahan boy. Episodahan. 700 na lang tol. Bago gusto mong bilhin. Nag-brawler na kasi ako eh. Thank you pre. Mas mabilis si Clear eh. Putik pre no? Diba? Kala nyo tapos na yung duty natin. Pero syempre duty pa tayo sa bebe time pre. Atrapay macro. Sige. Tara. Pagkakas, ipapababoy yun. Ipapababoy. Oh, 700 na nga lang eh. Plus 7 yung kaya lang, hindi siya last weapon. Iron Blade. Nakita yung buwan, no? Sige, oh. Agay tayo. Atras. Mga FS boy. Mga FS harapan boy. Ito yung FPP ng ating laban boy. FS Saan pa kaya? Saan pa kaya? Damage boy. Damage. Wala ba? Wala. Tara boy. Angat pa. Huwag kayo mag-emit. Wala mag-FP boy para mag-play record boy. Sos mo. Ang ano dyan, tol, pag nag-quit kasi mga player, masasama na lahat ang quit, diba? Gusto yung man hindi diretso ano na. Okay. Yan. Tapos saan ko pa kailangan? Yan ano, diba? Yung viewers dyan guys. Charot guys. Magandang gabi. Late live pero, di ba? Kailangan natin mag-TW tol eh. Di ba? Tagal lang. Dito ba? Skip ba? Taka na sayang, Dore oh. Tingin likod ah. Oo nga eh. Tagal ng FC. Tingin likod ah. Ready, combo. Wag. Yung Taiwan boy. Taiwan. Tuwan yung Taiwan. Tumingin niya kayo, Wala boy. Wala mag-FS naman boy kayo ah. mali. Ito kayo taas, silang taas. Gitna boy. Kaliwa iba boy. Check mo sa baba no, ranking window. Yun yung mga ritual ko para maging malakas. Ano pala ran? Ano to? Nang yung corrupted bombero yan. Ay, doon tayo sa baba to. Tingnan natin. Wala, magti-TW. Parang iba yung nakalagay sa ano. Hindi ko na bago pala ba. Yun. Hiniram ko eh. Parang wala nang balak kunin eh. May ano na to? Parte ka na, dead coin. Dead coin daw siya.